अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। डोनाल्ड ट्रंप जो इस टाइम पे दुनिया की सुपर पावर का सदर बन चुका है और अमेरिका का 47वां सदर है, दूसरी बार मुंतखब हुआ है। 45वीं बार एक बीच में जो बाइडन आ गए, 46वें और ये 47वें बार दोबारा जो है वो अमेरिका के ताकतवर तरीन सदर इस बार बन गए। मैंडेट से आए हैं, भारी अक्सरियत से आए हैं और दोनों ईवानों में अक्सरियत है उनकी। अफ़गानिस्तान के हवाले से एक बड़ा फ़ैसला किया है। बाकी तो वो तारकीन वतन के सख्त ख़िलाफ़ है। वो सब जानते हैं कि मेक्सिको से जो लोग आ रहे हैं लाखों की तादाद में गैर कानूनी तौर पे, उन पे उनका जो इलेक्शन कैंपेन थी सारी उसी पे थी। खैर बहरहाल अभी जो तारकीन वतन पे उन्होंने एग्जेक्टिव आर्डर तो एक 78 यकदम जारी कर दिए और अमेरिका फ़र्स्ट, जिस तरह वो परवेज़ मुशर्रफ का एक नारा था शुरू में कि सबसे पहले पाकिस्तान, मगर उस पर अमल नहीं किया जा सका, न हो सका। अमेरिका ने जो डोनाल्ड ट्रंप है उनने अपने इंतखाबी वादों पे सिर्फ नारे नहीं थे, सियासी नारे नहीं थे, उन्होंने बाकायदा उस पर अमल शुरू कर दिया। एक तो इंडिया के जो 18,000 NRI हैं जो गैर कानूनी तारकीन वतन है उनको वापस भिजवाया जा रहा है। दूसरी तरफ जो बड़ी ख़बर है वो अफ़गान जो परेशान कौन है अफ़गानिस्तान के लिए 20 साल से जो लड़ रहे हैं अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़, जो अमेरिका लड़ रहा था, और तालिबान जो जिहाद कर रहे थे अमेरिका के ख़िलाफ़ अपनी सरज़मीन वापस लेने के लिए, उसमें तकरीबन 2 लाख अफ़गानियों ने बढ़ चढ़ के जो है वो अमेरिका का साथ दिया था, CIA का साथ दिया था, उनकी जासूसी की थी, उनके साथ लड़ रहे थे अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़। जब दोहा मुआहिदा हुआ अफ़गान तालिबान के साथ तो उससे पहले ये एक पाकिस्तान को कह दिया गया था कि इन लोगों को सेफ, एक तो उनको कुछ लेके गए थे ज़्यादातर 40 से 45 हज़ार लोग जो थे अफ़गान तालिबान के, जिन्होंने 20 साल तक अमेरिका की वफ़ादारी की और तालिबान से गद्दारी की, ऐसे कह सकते हैं, या तालिबान के ख़िलाफ़ जंग का हिस्सा रहे अमेरिका के साथ और वहाँ पे लड़ते रहे और अमेरिका का साथ उन्होंने बराबर दिया। तो ये अमेरिका के इलाई थे ऐसे ही ये अफ़गानी लोग जो हैं, ये 2 लाख तकरीबन, इनमें ज़्यादातर को अमेरिका ले जा चुके हैं और बाकी ने पाकिस्तान ने उस टाइम पे चूँकि बड़े टफ़ हालात थे, जैसे ही कंदहार पे अफ़गान तालिबान ने कब्ज़ा जमा लिया था, जो लग नहीं रहा था कि वो इतनी जल्दी जमा लेंगे, उसमें टाइम लग रहा था, क्योंकि अशरफ गनी भी उस टाइम पे उसने भी कहा था कि मैं भागूंगा नहीं, मगर वो भी फिर हमने देखा कि जैसे ही तालिबान पहुँचे तो वो हेलीकॉप्टर में भाग गए। तो ये पाकिस्तान ने इनके लिए बॉर्डर खोला, अमेरिका ने रिक्वेस्ट की थी, पाकिस्तान ने इनको रखा, अमेरिका इसके पैसे दे रहा है। अब भी पाकिस्तान में फिर बहुत से 40 से 45 हज़ार पाकिस्तान में दाखिल हो गए थे। इनकी ज़िंदगी को तालिबान से ख़तरा था क्योंकि अमेरिका के लिए 20 साल लड़ते रहे। अब इनको पाकिस्तान के पोश एरिया इस्लामाबाद में रखा गया, उसमें से तकरीबन अभी 24-25 हज़ार के लगभग जो हैं वो अभी भी पाकिस्तान के रेस्ट हाउसेज़ में, गेस्ट हाउसेज़ में, बड़े 5 स्टार होटल्स में रिहाइश पजीर हैं और उनके पैसे अमेरिका दे रहा है और वो वहाँ पे हैं। और अमेरिका ने हिदायत की थी जब हम यहाँ से अफ़गान महाजिरीन को निकाल रहे थे तो स्पेशली उनके बारे में कहा था कि इन पे सख्ती ना की जाए। अब उनके लिए ट्रंप ने जो है ये 1660 लोग जो है उनका जो एग्जेक्टिव ऑर्डर में तो उनको जो है मुअत्तल कर दिया। उनका मसला आ गया कि उनको निकाला जा रहा है और बाकी ये जो इमिग्रेशन बंद कर दी है ना, तो एक तो ये जो पाकिस्तान में 24-25 हज़ार लोग हैं जो जाने के मुंतज़िर थे, किन के टिकट बाकी थे, किन के वीज़े कंप्लीट हो गए थे, प्रोसेस होना था, वो सारा अमल अभी रुक गया है। अभी इमिग्रेशन मुकम्मल तौर पे उन्होंने जो है वो ख़त्म कर दी है और वीज़े जो है वो कैंसिल हो गए हैं। तो बड़ी मुश्किल में फंस गए। एक तरफ तो ये अफ़गान तालिबान के सख्त ख़िलाफ़ है, मतलब उनके ख़िलाफ़ जंग लड़े हैं 20 साल, अमेरिका की जासूसी की है, अमेरिका के साथ लड़े हैं, अमेरिका CIA के लोग थे और थे अफ़गानी ज़्यादा लोग, जैसा हमने कह दिया कि गए हैं 1.5 लाख लोग तकरीबन या 1 लाख लोग। ये 2 लाख लोग जो है मुख्तलिफ़ गल्फ़ ममालिक में भी इनको रखा गया है। ज़्यादातर लोग इसमें गए हैं मगर गल्फ़ ममालिक में रखा गया है, उनके पैसे भी दे रहा है अमेरिका। तो डोनाल्ड ट्रंप तो सबको मालूम है कि वो तो क्लियर कट आदमी है, वो बोलता है भाई सबसे पहले अमेरिका, और फंडिंग बंद और ये इमिग्रेशन वगैरह बंद और गैर कानूनी तारकीन वतन बंद, और ये हम नहीं कर सकते, ये अफ़गान
اور یہ دیگر لوگوں کو، انڈینز کو، میکسیکنز کو ہم نہیں رکھ سکتے. تو یہ ایک ری سیٹلمنٹ پروگرام تھا جو ختم کر دیا گیا ہے. ان کو ری سیٹل کرنا تھا. بائیڈن انتظامیہ نے وعدہ کیا تھا. گورے وعدہ کرتے ہیں، کبھی اس پہ عمل کرتے ہیں، کبھی اس پہ نہیں کرتے. ابھی جو ٹرمپ نے کہہ دیا تو وہ بائیڈن کے سارے فیصلوں کو ہوا میں اڑا رہا ہے اور اپنی طرف سے امریکہ کو بچانے کے لیے اپنے فیصلے کر رہا ہے. تو یہ اب ٹرمپ نے جو ہے یہ جو ماس مائیگریشن تھی اس کو روک دیا ہے اور بڑا سفر ہوا ہے اس میں. افغان طالبان جو ہیں اسپیشلی اب ان میں جو یہ 1660 افغانی تھے، ان کے ویزے تو سب کچھ مکمل ہو چکا تھا مگر آرڈر آ گیا، کینسل ہو گئے. اور یہ باقی 25,000 24,000 پاکستان میں سٹل موجود ہیں، بیچارے پریشان ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کے بچے باہر ہیں، والدین ادھر ہیں، والدین امریکہ میں ہیں، بچے ادھر پاکستان میں ہیں یا دبئی میں ہیں یا گلف کے دوسرے تیسرے ملک میں ہیں، قطر میں ہیں. تو ایسے ان کے ساتھ حالات ہو رہے ہیں. زندگی بڑی تنگ ہے. کافی عرصے سے انتظار کر رہے تھے اور ان کو یہ آئیڈیا تھا نہیں کہ امریکی صدر ٹرمپ آئے گا اور یکدم ہمیں اس طرح جو ہے وہ ہمارے ویزے وغیرہ کینسل کر دے گا تو ہمیں پرابلم آئے گی. اب وہ نہ تو افغانستان جا سکتے ہیں کیونکہ 20 سال امریکی CIA کی وفاداری کی ہے، امریکی فوج کی وفاداری کی ہے، امریکی فوج کے ساتھ افغان طالبان کے خلاف لڑتے رہے ہیں. تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک وعدہ تو پورا کر دیا مگر ان میں تکلیف جو ہے وہ افغانیوں کو پرابلم آئی ہے. وہ ادھر پھنسے ہوئے ہیں پاکستان میں. اب ان کے پیسے جو ملنے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ مگر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 4 ماہ کے لیے ہے. آگے بھی امریکہ جو ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس کی انتظامیہ سوچے گی آگے، مگر ان کے لیے ایک مشکل وقت آ گیا ہے. جو افغانی یہاں پاکستان میں رہ گئے ہیں اور گلف میں ہیں، جنہوں نے افغان طالبان کے خلاف جنگوں میں امریکہ کا ساتھ دیا ہے، ان کی جاسوسی کی ہے. ساتھ ناظرین دوسری بڑی خبر جو ہے وہ تہار صوبے میں 2 چائنیز جو ہے دہشت گردوں نے افغانستان میں صوبہ تہار میں وہاں پہ جو ہے حملہ کیا ہے چائنیز ورکرز پہ جو وہاں پہ کام کر رہے تھے. ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا تھا. اس میں 2 افراد 2 چائنیز کی ہلاکت کی بات ہو رہی ہے. ایک چائنیز جو ہے ورکر اس کی ہلاکت کنفرم ہو گئی ہے. شدت پسندوں نے یہ حملہ کیا ہے. ابھی تک کسی تنظیم نے ذمہ داری قبول نہیں کی مگر یہ افغانستان میں بھی ابھی چائنیز کو مارا جا رہا ہے کیونکہ چائنیز کے پروجیکٹ وہاں پہ بھی شروع ہو گئے ہیں. اور پاکستان میں بھی یہ عمل ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ جو کردن تنظیمیں تھیں، مختلف کردن تنظیمیں پاکستان میں ہیں. ادھر BLA کی تنظیم ہے، ادھر TTP کی ہے، حافظ گل بہادر گروپ ہے، مختلف گروپ ہیں، عسکری گروپ ہیں جو لگے ہوئے ہیں. کلدم عسکری گروپ جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اور وہ غیر ملکیوں کو، چائنیز کو اسپیشلی ٹارگٹ کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کا CPEC کا ایشو بھی رہے. اور اب یہ عمل جو ہے وہ افغانستان میں ہمیں دکھ رہا ہے کہ افغانستان میں چائنیز پہ اٹیک ہو رہے ہیں اور وہاں پہ معاملات بڑھ رہے ہیں. تو اب یہ ایک بیچ میں ایک چائنی جو ہے وہ ہلاک ہو گیا. طالبان اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. ابھی تک طالبان نے اس کے حوالے سے کوئی موقف ظاہر نہیں کیا. بہرحال یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ چائنیز پہ حملہ ہوا ہے اور ایک چائنیز جو ہے بیچ میں انتقال کر گیا ہے، ہلاک ہو گیا ہے اور ایک زخمی ہے، ایسا بتایا جا رہا ہے. کل انشاءاللہ مزید ڈیٹیل کے ساتھ آئیں گے، مزید بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.